کرتے ہیں اور ہر علاقے میں چیئرمین خواجہ شفیق صاحب اپنا قافلہ رواں دما کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چیمبر آف ٹریڈرز کا ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے. یہ آج ہی نہیں کر رہے, یہ جب بھی زلزلے کی صورت میں, سیلاب کی صورت میں, جب بھی ہمارے متاثرین ہمارے علاقوں میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تو ہماری یہ تنظیم, تاجر تنظیم اور چیمبر آف اسمال ٹریڈر جناب خواجہ شفیق صاحب سر فہرست رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کوئی مستحقین ہمارے سے چھوٹ نہ پائے. میں دعا گو ہوں آپ لوگوں سے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی پریشانی دور فرمائے, آپ کو دوبارہ برسر روزگار عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کاوشوں کو قبول فرمائے. اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ نظم و ضبط کا خیال رکھا کیجیے. یہ سب کچھ, یہ قافلے, یہ راشن, یہ سب آپ ہی کے لیے ہوتا ہے. ہم جو لے کے آئیں یہ ہم نہیں لے کے آئیں, یہ بھیجنے والا میرے رب کی ذات ہے. یہ محمد کا صدقہ ہے جو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس کاوشوں کو کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ریکویسٹ کروں گا جام یوسف صاحب سے جو یہاں کے مرکزی, یہ محبت ملتان شہر کے تاجران کے ساتھ ہے اور اس سے سب سے زیادہ بڑھ کر یہ محبت یہ جو فلد سیلاب سے جو متاثرین ہیں, جو اس وقت یہاں اپنا یار و مددگار تھے سائڈوں پر, یہ دریا کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. اور حکومت کا یہ ایسا اقدام ہے کہ انہوں نے یہاں پر لا کے باقاعدہ ایک خیمہ بستی ان کے لیے بنا دی ہے. اس سے پہلے ہم نے مختلف جگہوں پر کھانا تقسیم کیا ہے. چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ملتان کی ٹیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں صرف چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان قریشی صاحب کا میں نام لینا ضروری سمجھوں گا. اس ساری کوشش میں ان کا ایک بھرپور کردار ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے. ہمارے تمام جو یونین کے عہدیداران اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان میں سرفہرست ہیں جناب ذکریہ قریشی صاحب, ہمارے صدر چیئرمین منور قریشی صاحب, ہمارے جنرل سیکرٹری سلیم صاحب, ہمارے جنرل سیکرٹری نیشنل انچارج طلحہ بلوچ صاحب, اور ہمارے جلال پور والا شہر سے جام آصف صاحب,
और मुल्तान से हमारे साथ आए हैं अजीज़ुर रहमान साहब, भाई शफीक साहब, चेंबर ऑफ समाल ट्रेडर से सदर सिटी सदर हैं। इन तमाम दोस्तों का और जितनी भी हमारी लेबर हमारी मुल्तान से आई थी उन तमाम दोस्तों का मैं बेहद मशहूर हूँ। उन्होंने सख्त गर्मी और हबस में अपने सैलाब से मुतासरा तमाम भाइयों के लिए जितनी उनसे एफर्ट हो सकती थी उन्होंने की और अल्लाह ताला हमारी इस एफर्ट को कबूल कराए। और हमारे साथ मुल्तान से अपना सोलर टेक कंपनी के मालिक जनाब इकराम बलोच साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका भी बेहद मशहूर हूँ। और जनाब सलीम साहब का भी बेहद मशहूर हूँ कि जितने दोस्त थे वो हमारे साथ आए। और हमारे खुरम कुरैशी साहब उनका भी बेहद मशहूर हूँ। मैं कहूँगा कि कुछ अल्फाज जनाब मुनव्वर कुरैशी साहब और सदर जनाब ज़करिया कुरैशी साहब भी इस बारे में दें। जी ज़करिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम दोस्त सुबह 2 बजे मुल्तान से निकले और मुख्तलिफ इलाकों में हम लोग गए और हमने जो खाना जो चीज़ें लेके आए थे तकसीम की। हमने डिग्री कॉलेज जलालपुर आके जो देखा यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। खाना और फ्रूट बच्चों की चीज़ें वगैरह हम सब लेके आए, मगर सब ज़्यादा जो आके हमने देखा महसूस किया कि वो बच्चों का दूध था, क्योंकि जो बच्चों को चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आने वाले दोस्तों से कि जो भी तंजीम जो भी इदारा कुछ लेके आए वो बच्चों के लिए दूध साथ लेके आए ताकि बच्चों को भी दूध मुहैया किया जा सके। क्योंकि हम खाना और बच्चों की खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा तादाद में ले आते हैं, हमारे जहन में नहीं रहता कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ लेके जानी चाहिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से जो कुछ हुआ हम दूध के पैकेट भी लेके आए, सब अच्छे नहीं। मगर इस चीज़ की कमी है कि बच्चों को दूध चाहिए। मेरी आप लोग ये जितने भी दोस्त मुल्तान से तशरीफ लाए हैं, या अल्लाह इन सबको तू लाया है, या अल्लाह इन सब का आना कबूल फरमा, या अल्लाह इन सबको इस आफत से तूने बचाया है। उन आफत ज़्यादा लोगों के लिए जो इस आफत में है, या अल्लाह हमारा आना और हमारा उनको खिलाना अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा। या अल्लाह उन सब की दुनियावी जानी माली घरेलू के सामने मुश्किलात में उसकी दूर फरमा। या अल्लाह तू सबका खालिक है, या अल्लाह तू सबका मालिक है। या अल्लाह कुल कायनात के मुसलमान मोमिनीन मोमिनात पर रहम फरमा। या अल्लाह कुल कायनात के मुसलमान पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह पाकिस्तान के जिस शहर में सैलाब आया है, या अल्लाह उन सब सैलाब को अपने मैप के ज़माने से आफियत अता फरमा। या अल्लाह इस सैलाब के बदले में उनको आफियत अता फरमा, इस सैलाब के बदले में उसको अच्छी ज़िंदगी अच्छा नेमल बदल अता फरमा। और या अल्लाह जितने भी मुस्तहिकीन हैं उन सबको इन सैलाब के दौरान की मदद करने की तौफीक अता फरमा और उनके कार्य को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी काफ़िले पाकिस्तान से इन सैलाब ज़दा इलाकों में आ रहे हैं उन काफ़िलों की अपनी रहमत शाम को लिखे लेके अच्छा मोबाइल नंबर ले